टाटा मेमोरियल सेंटरच्या वतीने एकात्मिक आयुर्वेदिक कर्करोग रुग्णालय आणि संशोधन केंद्र तामटी तालुका खालापूर जिल्हा रायगड येथे होते आहे। याकरता 40 एकर जमीन 30 वर्षाकरता टाटा मेमोरियल सेंटर करता आपण दिली आहे। आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये माननीय मुख्यमंत्र्यांनी याबाबतचा जागा आणि मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत झाला। त्यामुळे 100 बेडचं एक कर्करोग रुग्णालय या ठिकाणी तामटीमध्ये करण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे आणि अत्यंत महत्त्वाचं रुग्णालय हे टाटा मेमोरियल सेंटर त्या ठिकाणी करतायत। दुसरं कसबा करवीर कोल्हापूरमध्ये या ठिकाणी सावित्रीबाई फुले महिला सहकारी संस्था आहे। ही संस्था कसबा करवीर कोल्हापूरमध्ये 2.5 हेक्टर जागेवर त्यांना औद्योगिक एक छोटी MIDC तयार करायची आहे। या सावित्रीबाई फुले महिला सहकारी संस्थेला त्याकरता बिना लिलाव पद्धतीने 2.5 हेक्टर जागेचा या महिला संस्थेला आम्ही देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळात केला आहे। माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आणि मंत्रिमंडळाने यांना मान्यता दिली आहे। 2.5 हेक्टर तिथली महिला जी सावित्रीबाई फुले महिला सहकारी औद्योगिक या ठिकाणी संस्था आहे ती एक त्या ठिकाणी छोटा क्लस्टर तयार करणार आहे। तिसरं वेंगुर्ल्याला मी आता जाऊन आलो। माननीय नितेश राणे, दीपक केसरकर जी, आमचे त्या ठिकाणी राजेश सावंतजी, आमचे या ठिकाणी सर्वच पदाधिकारी होते, अतुल काटसेकर होते। त्यावेळी त्यांची मागणी होती आणि खास करून मी जेव्हा वेंगुर्ल्याला माननीय दीपक केसरकरजी यांच्याकडे गेलो आणि बैठक घेतली होती, या बैठकीमध्ये वेंगुर्ल्यामध्ये एक गवडीवाडा कॅम्प आहे 1905 पासून, तेव्हापासनं ते घरं बसलेले आहेत आणि तेव्हापासनं हे घरं कायदेशीर करा आणि त्यांना रेग्युलाइज करून द्या। मागच्या 30 वर्षापासून ही मागणी होती। आज मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने ही मागणी पूर्ण झाली आहे। मी वेंगुर्ल्याच्या गवळीवाडा येथील वसाहतीमधील सर्व नागरिकांचं अभिनंदन करतो। या ठिकाणी दीपक केसरकर, आमचे तिथे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष सावंत आणि अतुल काटसेकर आणि सर्वच आमचे पक्षाचे अध्यक्ष रवींद्र चव्हाणजी आणि माननीय नितेश राणेजी यांनी या ठिकाणी पालकमंत्र्यांनी याबाबतचा प्रश्न मांडला होता। खरं तर ही आता 1905 ची मागणी होती, ती राज्य शासनाने आज पूर्ण केली, महसूल खात्याने पूर्ण केली। माननीय मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे। आज जो कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें टाटा मेमोरियल सेंटर एक जो तामटी है खालापुर में रायगढ़ जिले में, वहां पर कैंसर हॉस्पिटल बना रहे 100 बेड का 100 बेड का कैंसर हॉस्पिटल बना रहे और उस कैंसर हॉस्पिटल में ये आयुर्वेदिक होगा। उसके लिए 40 एकड़ जमीन और उसके लिए जो स्टैम्प ड्यूटी है वो स्टैम्प ड्यूटी सरकार ने आज माफ कर दी है। आज मंत्रिमंडल में माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमंडल ने निर्णय किया है। यहाँ पर एक कोल्हापुर में जहाँ कस्बा करवीर है वहां पर 2.5 हेक्टर जगह ऐसी है, 2.5 हेक्टर, जो वहां की सावित्रीबाई फुले महिला सहकारी संस्था ने मांगी थी। एक छोटा क्लस्टर बना रहे महिलाएं, और सावित्रीबाई फुले बहुत अच्छी महिला सहकारी संस्था है, उनको 2.5 हेक्टर जगह आज हमने सरकार ने एक उद्योग के लिए दी है, उसका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। आज वेंगुर्ला में, कोकण में वेंगुर्ला है, वहां पर 1905 से ये गवड़ीवाड़ा है और तब से वो मांग कर रहे कि हमारी जमीन ये ऑथराइज कर दीजिए। तो
वो सरकारी जमीन दिखाई गई थी, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, वहाँ जमीन पे कोई डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे थे। हमारे वहाँ के विधायक दीपक केसरकर जी, वहाँ के हमारे प्रभाकर सावंत जी, हमारे अतुल काटसेकर जी, हमारे अध्यक्ष रवि चौहान जी और वहाँ के पालक मंत्री नीतीश राणे जी भी बार बार इसके लिए प्रयास कर रहे थे। दीपक केसरकर भी वहाँ के विधायक, इन्होंने बहुत बार इसके लिए प्रयास किया। तो मुझे लगता है कि आज मंत्रिमंडल में निर्णय लेकर वेंगुर्ला के इस सारे गौड़ीवाड़ा को आज सारी जमीन उनकी मालकी की करने के लिए निर्णय ले लिया है।